क्वेश्चन तांकर विचित्र क्वेश्चन कौन माने आगे जन लोक भल आत्मिक लोक भल बाइबल वाक्य सब पालन करुच्ची भल आत्मिक अच्छे कि बाप्तिस्म नहीं नहीं से स्वर्ग जीव कि नहीं पचार कि क्वेश्चन एटा आम केते थर शुणुनी ता विषय तार कथा देखु वाक्य पालन करुच्ची पुणी बाप्तिस्म नहीं 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 बाप्तिस्म नेबाटा भी वाक्य नुहे कि आज्ञा नुहे कि बाप्तिस्म प्रथम आज्ञा तुम्हें पालन न करके बाकीटा कोटा आज्ञा पालन कर देउछ आत्मिक लोक पुणी बहुत भल लोक पुणी बहुत आत्मीय लोक पुणी सब बाकी सब पालन करछि पुणी बाप्तिस्म नहीं नरक जीव बेकार रे सब बेकार जीव यीशु ख्रीष्ट निजे बाप्तिस्म नहीं यीशु ख्रीष्ट निजे पवित्र आत्मा पाइला बेलको आपन को मते सेपरेट की बाप्तिस्म न नेले भी चलिबो कहिला परी से सीधा पळाइबे कोठी को क्रूसर चोर पाखु से परा नहीं नथिला सेतपे से मंडली नुहे क्रूसर चोर मंडली नुहे से भी पुरातन नियमर साधु मानकर दल रे थिबो से नूतन नियम मंडली बधु बर कन्या मंडली आगमन रे रैप्चर रे अंश नेबा मंडली रो स्थान पाइबार रूल अलगा अटे भ्रांतरे पड़ंतु नहीं क्रूसर चोर कौन अब्राहम कोठी बाप्तिस्म नेले कि ईसा कोठी बाप्तिस्म नेले कि जाकोब कोठी बाप्तिस्म नहीं जे तथापि से स्वर्ग जीवे से हिसाब रे आमे भी न नेले भी चलिबो बोधे बोली भाभी पारिबे नहीं से माने व्यवस्थार जुगरे बाप्तिस्म नथिला अनुग्रह जुगरे बाप्तिस्म अछि बाप्तिस्म जदि नहीं नांती तो ईश्वरंकर योजना रो ईश्वरंकर प्लान रो आपण माने घुंची गले बोली अर्थ कोठी अछि से पद बाप्तिस्म न नेले लूक 7:38 लूक 7:28 अल्फा अछि प्रेज द लॉर्ड सर प्रेज द लॉर्ड बेटा लूक 7:28 28-29 ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏପରିକି କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଜହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ନ ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ बस बाप्तिस्म नेबार अर्थ कौन ईश्वर को यथार्थ बोली मानि नेबाटा कौन पाप कोटा हैला परमेश्वर फल खाओ नहीं बोलारू शैतान आसी कहला खाइले भी चलियो बोली कहला रे माने जते खाई देले शैतान रो कथा मानि देले से अनुसार अर्थ कौन माने से माने परमेश्वर को अमान्य कले अबाध्य हेले परमेश्वर को कौन कहबे खराब भूल बुझिनेले गलत भाविले परमेश्वर यथार्थ नुहंती न्यायवान नुहंती से मिथ्यावादी अटंती बोली भाविला परी शैतान कथा मानलारू तो तेणु करी जेते बेले आमे परिवर्तन होउछु प्रभु हमको कन्फेस कराउछंती स्वीकार कराउछंती हम मन परिवर्तन बेले आमे निजरो पाप निजरो अधर्म को आमे जे भूल कलु आमे पाप कलु बोलिबा स्वीकार करिबा सहित आमे स्वीकार करिबा को पड़िबो कि परमेश्वर राइट थिले परमेश्वर होली पवित्र अटंती धर्ममय अटंती से न्यायवान अटंती से सत्य अटंती तांको ठारे किछि मंदता नथिला किछि भूल नथिला माने आमे मानिबार अछि कन्फेशन रे like the confession confess your sins and confess that Jesus is Lord and God पाप भी स्वीकार करिबार यीशु ख्रीष्ट को प्रभु एकमात्र प्रभु आ परमेश्वर अटंती बोली मध्य स्वीकार करबार अछि जे माने बाप्तिस्म नियंती से माने खाली मुखरे कहिबा ही नहे आमानकर एक्टिविटी द्वारा मध्य हमें प्रकाश करूछु दैट यस लॉर्ड तुम राइट थिला मैं भूल बुझी नेला आपन को शैतान रो बेकार कथा सुनि कि जस्ट मिसअंडरस्टूड यू लॉर्ड बोली एक्टिविटी भी अछि कि नहीं कि आज्ञा तो बाप्तिस्म एक आज्ञा होटे आदेश होटे 10
ପ୍ରେରିତ 10:48 ନ ନେଲେ ବି କେତେ ଆତ୍ମିକ କାହିଁକି ଆତ୍ମିକ ହେବ ରଙ୍ଗ ଏଟା। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଆଦେଶ ହେଲା ବେଟା, ଆଦେଶ। Baptism is a commandment. ଆଦେଶ ଦେଲେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନାହିଁ। କରିଲେ କରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତମର ଇଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମକୁ ମନକୁ ଲାଗିଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ, ଏବେ ଲାଗୁନାହିଁ। ତୁମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ହଠାତ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମରିଗଲ ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ରେଡି ହଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ମରିଗଲା ବେଚାରା ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସେ କେସ୍ ଟା ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ବେଚାରା ଭଲ ପିଲାଟା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ରେଡି ହଉଥିଲା, ଏ ବିଚାରେ କେମିତି ମରିଗଲା, ଦୟାକରି ତାର ଆତ୍ମା କେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହବ ବୋଲି ସେତିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବୁ। ସେତିକି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ କି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ବୋଲି। କାହିଁକି ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଲା ପରେ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା, ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ନା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା, ସେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ପୁଣି ବାଇବେଲ ପାଳନ କରୁଛି, ପୁଣି ଭଲ ରହୁଛି, ପୁଣି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ପୁଣି କାହିଁକି ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ତୁମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲ, ତୁମେ ତୁଚ୍ଛ କଲ? ସମୟ ସୁଯୋଗ ଥାଇକି ବି ତୁମେ କାହିଁକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲ ନାହିଁ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରଙ୍ଗ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରଙ୍ଗ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ବେଳେ କଣ କହିଲେ ଯୋହନକୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏକ ଧର୍ମ କର୍ମ ଅଟେ, ୱାର୍କ ଅଫ ରାଇଚିୟସନେସ୍, ଧାର୍ମିକତାର କର୍ମ ଅଟେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକତାର କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଲଗ୍ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଷାରେ କହିଲେ ବୁଝିବେ ଆପଣ ମାନେ। ହଉ ଜଣେ ଭାଇ ମାନେ ମତେ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ସେମିତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ ହେଉଛୁ ଆମେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଆ ହେବେ। କେତେ ଗୁଡାଏ କହିବେ ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ କାହିଁକି ନେବାର ବୋଲି କହିଲେ? ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲା ପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ କି?